नमस्कार आमनेता टीम परिभ्रमण करुछि प्रत्येक थर गोटे गोटे निर्वाचन मंडली आज आसी पहुंची जेउठी ताहा देवता मानकर स्थली सुर माने देवता आड़ा माने स्थली हाँ आज्ञा सुर आड़ा सरड़ा एठी पहाड़ उपरे पूजा पाउछंती माँ खुंटेश्वरी आउ से पहाड़र आर पाखरे रही माँ सिद्धेश्वरी मंदिर एठी कुळु कुळु हुई जाइची बही माटी की देउची धुई ऋषिकुल्या नई ए माटी रे मध्य पूजा पाउछंती देवादिदेव श्री 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 पंचानन स्वामी आध्यात्मिकता दृष्टिकोण मध्य बेस स्वतंत्र ए सरड़ा ऐतिहासिक विशेषत्व को बहन करुवा ए माटीर प्राकृतिक सौंदर्य जतिकी मनोरम पितल कारीगरी ठीक सेतिकी मनलोभा 1957 मसीह एठी अनुष्ठित होइथिबा प्रथम साधारण निर्वाचन रे ए माटीर प्रथम विधायक भावे निर्वाचित होइथिले प्रबाद पुरुष बिजू पट्टनायक। गंजाम जिलार आसिका संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सरड़ा विधानसभा क्षेत्र सरड़ा एनएससी सरड़ा ब्लॉक बेलगुंठा एनएससी और बेलगुंठा ब्लॉक को नहीं गठित सरड़ा निर्वाचन मंडली 1957 रु 2024 सरड़ा देखिछि 14टी साधारण निर्वाचन आज आम नेता सीए जहांकु जनता 2024 निर्वाचन रे करिछंती चयन करी मतदान विधायक रूपे करिछंती मनोनयन। अनीति दुर्नीति विरुद्ध रे तांकर लड़े लोकंक सेवारे अहर्निशि निजकू थांती जड़े सरड़ा राजनीति रे जड़े सच्चा राजनेता बीजेपी रो मंगुआल लोकंकर सेवा तांको चिंता स्वप्न तांकर गढ़िबे नुआ सरड़ा जोड़िबे जनसंपर्क लढ़िबे हक पाई समस्या हटिब संकट तुटिब बदलाइबे निर्वाचन मंडलीर चेहरा न्याय पाइबे साधारण लोके प्रतिश्रुति पालिबे सरड़ा माटीर मान रखिबे अन्याय आगरे नुअंती नाही सरड़ार विधायक नीलमणि बिसोई आमर आगुर जहाँ है नथला बे आमर जो नुआ एमएल आछंदी जो रास्ता घाट घर द्वार आमएल करिए बोली कि आमर आशा आमर जो एमएल बाबू रहिले तांके एमएलए एबे रहिबाठो आमर एबे टिके भल चली जाकि चाउल पत्र जो मान को मिलुनथला से मान को मिलला आ जाकि मदेल तांके करिया को इंदी जाउदती बेली मु आशा करती आ भल करिए बेली आम एमएल बहुत भल माने एमएल आमर लोकप्रियता लोक बहुत भल काम करने चाहूँगी आम चाहूँ जे गोटे मंत्री होगापी आम चाहूँ जड़े नेता भाव सब बेले निर्वाचन जितला बेले वर्ष भितर से लोकंकर पानीय जल रास्ताघाट एवं स्वास्थ्य उपरे गुरुत्व दे विभिन्न प्रकार नुआ प्रकल्प आनी एवं आम जानवर प्रथम थर पर आम देखलु कौन नेता सब बेले से रूराल बेल्ट रे बुलियापाई पसंद करती एवं कहती जे जो पर्यंत आंचलिक स्तर में लोक मान जीवन धारण शैली उन्नति होनी से पर्यंत आम निर्वाचन मंडल आगू जापर ना। दिने थिले से जवान पण थिला तांकर देश मातृकार सुरक्षा जनता सेवा साजिगला दीक्षा सते जेमिति राजनीति तांकु करिथिला प्रतीक्षा से राजनीति तांकु देइछि अनेक शिक्षा से सामना करिछंती अनेक परीक्षा केबे से परीक्षा फल पुणी तांकु करिछि धराशायी विभिन्न केस तांकु देइछि फसई हेले विधायक पद पई एठी जेते थिले आशायी जनता समस्तंकु देले खसई आउ जहांकु हृदय रे देले बसई से नीलमणि बिसोई सरड़ा निर्वाचन मंडलीर मान्यवर विधायक आज आमनेता कार्यक्रम अतिथि स्वागत आपनकु आमनेता कार्यक्रम। नमस्कार। पानगुआ खैर गुआ काती भल राजनीति एटा तो जगा बलिया ओडिया चलचित्र गीत राजनीति को नहीं कौन आपणकर मत जवान चाकरी को छाड़ी आपण राजनीति आड़ को होगला आकर्षित राजनीति जदि भल लोक न आसवे देश चलो केमती जो मैंने कहती राजनीति खराब मो मत खराब नहीं भल लोक आसतु राजनीति को
ଯଦି ରାଜନୀତି ଭଲ ଲୋକ ନ ଆସିବେ ଦେଶ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ବେଳୁ ଏ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କି? ନାହିଁ, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ କେବେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିଲା କି ମୁଁ ରାଜନୀତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆସିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ମେ 5, 1970 ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁରଲୀ ବିଶୋଇ, ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ା କାଳେ ଭାରି ଶକ୍ତ, ମାଟି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଲ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ କାହିଁକି ସାର୍? ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଆଜି ମଣିଷ କରିଦେଇଛି ଆମକୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ା ମାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ସ୍ନେହ, ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମାମାଙ୍କର ପଥ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତିନିଟି ଲୋକ ଆମ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଜି ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ ମାନେ କେବେ ସତ କହନ୍ତିନି ଆପଣ? ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ରାଗି ଲୋକ, ସତ କହିଲେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ। ମାଙ୍କ ନାଁ? ମାଙ୍କ ନାଁ ଶଶୀ ବିଶୋଇ, ଭାରି ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ, କେବେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସତ ମୁଁ ବାହାରି କେବେ ପଡୁଥିଲା। ମିଛ କହିନି, ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି। ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ସହିତ ବନ୍ଧା। ଜଣେ ଡିଫେନ୍ସ ଲୋକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନା ଦୌଡ଼ି କଟା? ପିଲାବେଳେ ଏତେ ଅଝଟ ନଥିଲି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ପରିବାରକୁ ହଉ କି ସମାଜକୁ ହଉ ତାର କିଛି ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଗାଁର ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲି ମୁଁ, ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପିଲା, ପରିବାରର ଭଲ ପିଲା। ଗାଙ୍ଗପୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କେମିତି ଥିଲା ସାର୍? ପାଠ କ'ଣ, ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ଜାଣିନଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ସେ ମୋତେ ପାଠର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ ଖେଳିବା ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଗଣିତ କଷିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଗଣିତରେ ଏମିତି କଷି ମୁଁ ଏମିତି ପାଠ ଭିତରେ ପଶିଗଲି, 9th 10th ଭଲ କଲି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବରପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ଟିକେ 3rd division ପାସ୍, ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କ ଗଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିର ବାଟ ଲମ୍ବିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଆଡ଼କୁ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଲେଜ। +2 ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଲେ। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କେମିତି ଥିଲା? ହଁ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୀତି ବୁଲୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ମଜା ମୁଁ ଚାଖି ନଥିଲି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି କି ଆକୃଷ୍ଟ କରିନଥିଲା କି ମୁଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। 1990 ମସିହାରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର କଲେଜରୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଣେ ଯବାନ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ମୁଁ ଯେହେତୁ କୃଷକର ପୁଅ, ଜଣେ ଯବାନର ପୁଅ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି +2 ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଯବାନ ହେବି। ମୁଁ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ଆର୍ମି ଆର୍ଟିଲେରୀରେ GD କ୍ଲର୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନିଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆର୍ଟିଲେରୀ ସେଣ୍ଟର। 1994 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରୁ। କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ସାର୍? ମୁଁ ସୁଇମିଂ ଗେମ୍ କରୁଥିଲି, ମୋର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଲେ ଲଦାଖରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଯବାନ 3 ବର୍ଷ ଲଦାଖରେ ସେ ଜବ୍ କରିବ, ତେଣୁ ଲଦାଖ ମୋ ପରିବେଶଟା ମୋ ପାଇଁ ଅନଫିଟ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯିଏ କହିଥିଲେ ତୁମ ଲଦାଖ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ନେଇଯିବି। ଆମେ 6 ଜଣ କ୍ଲରିକାଲ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଚାକିରି, କିଏ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, 6 ଜଣ ଆଜି ପେନସନ୍ ପାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଜୀବନ 1990ରୁ 1994, ତା ଅନୁଭବ କେମିତି ସାର୍? ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍। ଡିଫେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କଥା ଯଦି କାହାକୁ କହିବା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକି ଦେଖିବା। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମିଛ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚାକିରି ଟିକେ କରାଇଥିଲେ, ଚଷା ଘର ପୁଅ ଆମେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ଚାକିରି ଟିକେ ଖୋଜି ଦେଇଥିଲେ, ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବ, ଭୟ ବି ଥିଲା ମାଡ଼ ମାରିବେ। ସେଠି ମୁଁ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି 8 ମାସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବାହାରେ ଜବ୍ ଖୋଜୁଥିଲି, ଜବ୍ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି କହିବି ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଛୁଟି କହିକରି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବାବା ଧରିନେଲେ ମୁଁ ମିଛ କହିବାଟା। ସେ ତ ମୋତେ କିଛି କହିନଥିଲେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛି। ମା ଖାଇବା ସମୟରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତୁ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଛୁଟି ଆସିନି, ଚାକିରି ସରିଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ କହିଥିଲି। 1994ରୁ 95 ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାଳେ ସମୟଟା ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରହିଲି। ମୋତେ ପ୍ରାୟ 1,12,000 ସମଥିଙ୍ଗ କ'ଣ କିଛି ମିଳିଥିଲା ପେମେଣ୍ଟ ମୋର।
पुणी बंचाणी लास्ट मोमेंट मोर जॉब मोर बिजनेस को स्टार्ट कली मार्केट बिजनेस स्टार्ट कली धीरे धीरे टापडाउन कलु गोटे छोटे होटेल रेस्टोरेंट करी माछ चाष व्यस्त रही 2-3 वर्ष 97 पॉलिटिकल को जॉइन कली। 1997 मसीहा गुरुत्व बहन करे आपन राजनीतिक जीवन पे कहीं आपण सेतबेले भारतीय जनता पार्टी समर्थन रे समिति सभ्य भाव में निर्वाचन रणांगन को ओह्लैथिले माने प्रत्यक्ष राजनीति रे पाद थापिथिले प्रथम थर पे विन करथली 36 वोट विन करथली पुणी रिकाउंटिंग 37 वोट हेतिला। 2002 पंचायत निर्वाचन बेलको आपण किंतु बीजेपी रो हाथ छाड़ी देले हातर हाथ धरले माने कांग्रेस रो हाथ धरले। 2002 रे मते कांग्रेस दल ब्लॉक सभापति करथला सेतबेले मु पुणी 52 वोट समिति हारी थली से दिन तो मु किंतु पछको फेई देखिनी राजनीति कंटिन्यू करी चली जी। 2007 मसीह पुणी जो पंचायत निर्वाचन रे आपण समिति सभ्य भाव में निर्वाचित हेले ब्लॉक अध्यक्ष मते बनिथिले। 2007 पुणी गांगपर समिति अनकंटेस्ट होइथिली चेयरमैन अनकंटेस्ट होइथिली। 2009 साधारण निर्वाचन आपण चाहिथिले जे सरोडा निर्वाचन मंडली रे कांग्रेस रो विधायक प्रार्थी होबा पई रामत मुबारक को भल पाउथिला भल पाउनथिले बोधे से मते कहले आपण भंजनगर सरोडा संगठन करन कोटी टिकट देबी मते कहिथिली सेते बेले गोटे पोखरे माछ चढ़िया गोटे पोखरे खोजिबाटा कष्टदायक हो पिला नुहे मत चॉकलेट जटे नमस्कार कही से दिन विदाय नहीं कांग्रेस प्रति आक्रोश कमी जाइए मोर लोक मैंने मत बाध्य करते लड़ाई करिया जेहेतु तुम आम नेता तुम सहित रही स्वाधीन नॉमिनेशन देती पराजित हेले सर मुझे 39,000 समथिंग भोट से 42 भोट से टोटल 3,000 समथिंग भोट आम हाई 2010 मसीहा ये वर्षटी आपण जीवन बेस गुरुत्वपूर्ण पूर्वर सेमती गोटे पुलिस केस बास माली मकदमा ये सब जान न लोक हठात गोटे पुलिस केस रे छंदी हवा पर गोटे घटना घटिला। 2010 रे प्यारिया चेम्बर रु सब रमेश नीलवेशी ना उठे यही प्रदीप बाबू यही माने सब आम ना कम्प्लेन दिखती प्यारिया को निर्देशन में मत 2010 अरेस्ट कर दिगला मिछ केस जो केस बेल होती बेल को कैंसिल करदे विक्रम बाबू सहित सब लड़ाई करी पड़ोशी थे सी जो लविश मुझे महाराष्ट्र महाराष्ट्र 2014 साधारण निर्वाचन सरोडा निर्वाचन मंडली पे कांग्रेस प्रार्थी साजिले आपण भाई बसंत बिश्वी महोदय आपण से समय कांग्रेस दल सहित निश्चित थे भाई समर्थन भीतर थी ऑन दी कस्टडी तेणु मत कस्टडी लड़िया कहले मना करी मोर भाई बसंत को 2-3 हजार लोक आसी तार गछ मूले बसिले राति तुम निहाती कैंडिडेट होगा पड़ो जीत कलापर सी विधायक प्रार्थी होता कारण 5 वर्ष टोटाल आम फेल नथिलु तत सी 10,000 हारथिला। हाथ चिन्हर हाथ केबे छाड़िले आपणक हाथ में पद्म को केबे धरले 2019 साधारण निर्वाचन रे आपण विधायक प्रार्थी साजिथिले सरोडा निर्वाचन मंडली 2019 मार्च 18 दल जॉइन कली 28 नॉमिनेशन देली एप्रिल इलेक्शन है गोटे मास कैंपेनिंग पुणी आउ थे आपन को पराजय को सामना करिया पड़ता सामना करिया समथिंग कम वोट मार्जिन 10,000। 2019 मसीह जो आप प्रचार रे थिले गोटे रोचक दृश्य गणमाध्यम गोटे चर्चित होता सर जे आपण बेकरे टंका माड़ थिला ए सिंबलटा कौन रिफ्लेक्ट करे सर रास्ता गला तो अनेक लोग टंका तार परिधि गति करनी तो टंका वाले लोक स्नेह देते जिते टंका माड़ मिली मो माँ बराड़ देवी आमर उग्रतारा 2टा दे 2टी टंका माड़ वर्ष अच्छी मंदिर को जीव आपण राजनैतिक क्यारियर आरंभ 2019 मसीहा पर्यंत आपण कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस एमती दल बदल आम कहीपर कि से पर्यंत बदली थिला दल किंतु बढ़ी नथिला बल बल कहले मो लोक मैंने बल बढ़ता चेयरमैन 2007 निष्ठा पर सेवा करी लांच मिचर दूरे रही लोक भल सेवा लोक बल बढ़ता जब से जापारे जे पुणी 14 मु विन करदेवी तो मिछ कैसे फसी दिगला पुणी 19 कंटिन्यू कली बोली आज 24 विधाय कली। 2024 साधारण निर्वाचन रे आपण विजय मुकुट पिंधिले जितिले बोली खुशी ना दायित्व बढ़ी बेसी दायित्व 100% खुशी 50%।
କିଛି ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ କେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କହି ରମେଶକୁ ମୋତେ ବହୁତ କେସ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀର ପଇସା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଇସା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ କେସ୍ରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଲାଭ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ରାଇଭାଲ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ। ସେମାନେ ବିଜେଡି ଦଳ ଥିଲେ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲୁ। 2007 ଆମେ 6 ଜଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲୁ। 3-4 ଜଣ ଆଣ୍ଟୁଆ ଥିଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିଡ଼ା, ରମେଶ ଜେନା, ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପଲୁସରା, ଆପନା ସେଠୀ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା, ଗଞ୍ଜାର ବତୁରା। ଆପଣ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ସାର୍? ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କାରଣ ରାଜନୀତିରେ କେହି କାହା ଶତ୍ରୁ ନଥାଏ ଏଇଟା କହିଛି। ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ? କ୍ଷତ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦାଗ ରହିବ। ମେଡିସିନ ଲଗାଇଲେ ଦାଗଟା ରହିଯାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ? ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବିଶୋଇ। ଆପଣ ଯୋଉ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଥିଲା? ପ୍ରେମ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜନିତ? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହି ତମେ କାଣିକୁ ଯାହା ଦେଲେ ବାହା ହେବି। କୋଉ ମସିହାରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସାର୍? 1980 2 ଫେବୃଆରୀ। ଆପଣ ସମୀର ସୋଗ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ? କରେକ୍ଟ, ସମୀର ସୋଗ ଥିଲି। ବର୍ଷେ ବିତି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସାର୍, ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଛ କହନ୍ତି। ଜୀବନ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ମିଛ କହିଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟଲି ମିଛ କହିନି। କୋଉଠି ଯଦି ପଚାରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାଟାକୁ କହେନି, କାରଣ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ସେଠି ମିଛ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ପଖାଳ ଭାତ। ପ୍ରିୟ ଖେଳ? ପ୍ରିୟ ଖେଳ କହିଲେ ଫୁଟବଲ। ପ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଲୁଲୁ ହେଇକି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ନେଉଥିଲି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। 1990 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଯବାନ ଭାବରେ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ଥିଲା 850 ଟଙ୍କା। ସେ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାର 20% ଜନକଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିପାରିବେ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆୟ ହେଉଛି ମାସିକ 20% ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ? 60% ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଆଜି ଡେଟ୍ 60% ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆଜି ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ 20% କମିବ ନାହିଁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାଲି ଯଦି 1000 କୋଟି ମାଲିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 20% ଦାନ ଦେଇଦେବି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେତା ସଜେଇଛନ୍ତି ସୋରଡ଼ାବାସୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା? ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି, ଅନେକ ମା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମାଠିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଜମି ପାଣି ଯାଉନି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଏହା ହେଲା ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ, ଅଭିଳାଷ। ଜୟ ଯବାନ ଆଉ ଜୟ କିଷାନର ନାରାକୁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଁ ଫସି ଯାଇଛି, ରାଜନୀତିର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସମାଜର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ତାହେଲେ ରାଜନୀତିର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ଫସିଲେ କେମିତି? ସମାଜ ସେବାଟା ତ ଫସିବା ନୁହେଁ ସାର୍। ଗାଙ୍ଗପୁର ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଫସିଗଲି। ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଗାଙ୍ଗପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ସରପଞ୍ଚ ହରିହର ବିଷୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗାଙ୍ଗପୁର ଏତେ ବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲଟା ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜାର କଥା। ବାଦ ବିତଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ଯୁକ୍ତରଡ଼ି ହେଇଥିଲୁ। ସେଦିନ ମୁଁ ପଣ କରିଥିଲି ତାକୁ ହିଁ ହରାଇବି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ହରାଇଥିଲି। ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମୋର ରାଜନୀତି ପଶାଘାଟର ଖେଳ। ସେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଛକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଖିନି, କି ଆଉ ମୋଡ଼ି ଦେଖିବିନି ଭାବୁଛି। ଜନସଭାରେ ରାଜନୀତିର ଶେଷ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦ ଯାକ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ସେ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଅଟନ୍ତି ସେବକ। ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଙ୍କୁ କରିପାରିନି ବଶ, କାହିଁକି ନା ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। ବିକାଶ ସରଡ଼ା ମାଟିକୁ ପଶୁ ଧସେଇ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପାରନ୍ତୁ ଖସେଇ, ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମିଶେଇ, ଏବଂ ସରଡ଼ା ମାଟିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହସେଇ, ମାନନୀୟ ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ। ବାସ୍ତବ ହଉ ସବୁଯାକ କଳ୍ପନା ଆଉ ଭାବନା। ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍7 ଆଉ ଆମ ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।
एक्चुअली मु बहुत प्राउड मो पापा एते मेहनत रे पोजीशन को आसिले बट ताठू अधिक मु प्राउड एथि कि लाइक मो बुक रे एटा पढिछि कि गवर्नमेंट इज फॉर बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल एंड सेटा मु देखिछि कि मो पापा को प्रूफ करबाटा लाइक सी ए जिंस को इम्प्लीमेंट भी करिचंदी एंड लोक को प्रूफ करके देखैचंदी सो मु तापे बहुत अधिक प्राउड एंड मु सेथि में बहुत इंस्पायर मो पापा ठू सी एटा जस्ट नाही कि से जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर पाउचंदी एंड सी जनरेशन को बहुत माने कोन प्रेरणा दउचंदी सी जनरेशन रो गैप को भी मिटे दैचंदी ऑलरेडी से जनरेशन रो आसी कि आम जनरेशन रे से लोकन को माने इंस्पायर करूचंदी कि सब बळे हेल्प करिया दरकार एंड लोकन को पाखर सब बळे अवेलेबल रहया दरकार सेत में बहुत प्राउड मो पापा पई भाई भाई मु तांको मोर रामचंद्र हिसाब रे मो मन भाबी से मोर रामचंद्र बहुत संघर्ष कर से करचंदी से प्रथम से डिफेन्स जाइथिले डिफेन्स आसला परे राजनीति पाद दले राजनीति पाद दला भितर बहुत समस्या आसी से समस्या को से सम्मुखीन करती मु मध्य अनुज लक्षण भाव मन कर सहित पाद सहित पाद मिसी मु चली बहुत लोकप्रिय एवं लोकों सेवा प्रति बहुत आग्रह थाए निज हेल्थ मत केयर दिखाते मुझे बेले कहे भाई निज फास्ट केयर नि रेस्ट नियंतु किंतु सब बेले से जीवे सका राति 12 घंटा लोकों सहित लोकों माने भल मंद देखा व्यस्त था से जड़े एक्स आर्मी मैन से आज पर्यंत कौन करप्शन करना कि करेंगे ना बोलिक आमर हृदयंगम होबारू आम बर्तमान जितेक आनिल वर्तमान विधायक हिसाब से से जो सब प्रतिश्रुति देते विगत दिन में से सब प्रतिश्रुति पालन करेंगे एवं आमर यही सोरडा निर्वाचन मंडली को दुर्नीतिमुक्त एवं सुशासन देवारे सहायक हेबे बोली आम समस्ते आशा रखीचु सबुठ भल काम करुचंती जो काम की सर्वसाधारण बहुत मनमुग्ध अच्छी लोक मध्य बहुत उत्साह उपरे तांको उपरे आशा प्रकट करिसंती इमितिका कैंडिडेट आम बहुत दिन है खोजुलु खोजी पाइलु सी जेहेतु सोरडा पे गोटे मंत्री पद पाइब बोली आम आज दीर्घ 4-5 मास है शुणा पाऊँ किपरि से गोटे सोरडा निर्वाचन मंडली गोटे मंत्री पद पाइबे से सोरडा अंचलवासी पूरा उपकृत हेबे तांकर कार्यकलाप संतुष्ट होई आम अंचलवासी विधायक करछंती सुंदर रूपे आम सोरडा निर्वाचन मंडली जनसाधारण डेभलप हम से आम कामना कर वर्तमान जो विधायक वर्तमान पाइचु से तांकरी कार्यशैली आमको अति उच्च कोटीर एवं आमर आशा विश्वास ए अंचल भी मध्य से किछि करिपारिबे एवं वर्तमान मध्य से आगौछंती एवं से निश्चय अंचल भी काम करिवे आउ सोरडा निर्वाचन उन्नति करी ओडिशा रे ना जेमति करी सेटा हमर गर्व वर्तमान भाईना को धन्यवाद हो ताके जे दुख सुख भागी एमती आउचे आउ तो केथर आसतु आसिक गोटे पंचायत की डेवलपमेंट हे सेटा अनुरोध करुँच एमएलए का फर्स्ट आसी बहुत खुशी लगुच एत कष्ट करके बोली ए जंगल रास्ता ठीक ना भल आसी आम गाँव टी एमएल टी आसी बहुत धन्यवाद रास्ता घाट ना रास्ता अभाव पानी असुविधा आउ एबे वर्तमान आसी आमर नील विषय आज्ञा ताके सबू ए ग्रामर दुख सुख पाई ताके बुझापी एबे आसी अंगनवाड़ी स्कूल भी ना एटी सिंती पिला माने सिंती आका मोर कहे रहउचंती पढ़ा पढ़ी किछि नाय एमएल देखिया को आसीची एती एमएल को हम धन्यवाद देउचु एते कष्ट करिकि आइछि एमएल तांको पाई बहुत बहुत धन्यवाद हम करूचु किंतु मते घर नाय एमएलए आइला जे मते घर देले मो खुशी रे रहबी आगुरी से लोक सेवा करी आसुले एबे जितला पर भी से बहुत सेवा करछंती राति अधरे भी कॉल कले से संगे संगे रिसीव करिवे देरी करिवेनी आउ सेवा करी करी आछंती नील बाबू हे कथा भूलिलु नाही नील बाबू हे ओडिशा सरकार आईन नियम जहा कले आमे रखिलु नै नील बाबू हे कथा भूलिलु नाही नील बाबू हे सरकार नियम जहा ए दायित्व नियम सरकार कले तुमको केते हैरान रे पकाई आयन नियम देले नील बाबू हे कथा भूलिलु नाही नील बाबू हे संपर्क दायित्व छाड़ी न तुम्हार सकुटुम्बे कलवास
दुख दरिया को सुख मणि तुम्हें दुख दरिया को सुख मणि तुम्हें नीलाद्रे करिल वास तमे जाजी पण करिथिल आइलो बेकार देले बुड़ाई नील बाबू है कथा भूलिबु नाई नील बाबू है। प्रगति पाई प्रति प्रतिबंधक हेउ प्रतिहत प्रगतिर स्रोत हेउ त्वरित विकासर वार्ता हेउ प्रतिफलित कृषि शिक्षा निजुक्ति जल स्वास्थ्य गमनागमन आदि क्षेत्र में सोरडा हेउ विकसित जनप्रतिनिधि उद्यम प्रयास प्रचेष्टा आ प्रत्येक पदक्षेप सरकार जन कल्याणमूलक योजना गुड़ी योजन योजन दूर आनी पहुंचाई पारंतु जनता पाखरे। हाँ आज्ञा सोरडा निर्वाचन मंडली अनुभव करंतु सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक तथा सर्वांगीन उन्नति अबा सामग्रिक विकासर सत्ता समस्त संकल्प को सार्थक करंतु आम नेता। नमस्कार।